एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया AHPINE एक चैप्टर ने मारवाड़ी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा में GST सुधारों पर एक सत्र आयोजित किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य किफायती और सुलभ देखभाल की दिशा में स्वास्थ्य सेवा में GST सुधारों पर चर्चा करना है। सत्र के वक्ता GNRC हॉस्पिटल्स के CFO CA अंशुल खेमका और वित्तीय विशेषज्ञ RS जोशी थे। सत्र में AHPINE एक चैप्टर के महासचिव और मारवाड़ी हॉस्पिटल्स के अस्पताल अधीक्षक रोहित उपाध्याय भी उपस्थित थे। सत्र में उपस्थित अतिथियों को संबोधित करते हुए CA अंशुल खेमका ने कहा, ये GST 2.0 है और यह सभी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। नई दरें कुछ हद तक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी ये लाभकारी है, क्योंकि सरकार ने कैंसर जैसी बीमारियों से संबंधित कुछ दवाओं पर कर की दर 0 कर दी है। कुछ दवाओं पर कर की दर 12% थी, जिसे सरकार ने घटाकर 5% कर दिया है। इससे दवाइयां और भी सस्ती हो जाएंगी। कुछ डायग्नोस्टिक्स परीक्षणों पर भी सरकार ने कर की दर कम कर दी है, जिससे लोग आसानी से कोई भी डायग्नोस्टिक परीक्षण करवा सकते हैं। यहां तक कि अस्पताल और घर पर आवश्यक बुनियादी चिकित्सा उपकरण जैसे थर्मामीटर, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम आदि पर भी GST की दर कम कर दी गई है। GST, which they have termed as GST 2.0. The GST was introduced in the year 2017, and since last 8 years, we have been seeing numerous amendments coming. Every 3 months, we are seeing government is introducing a circular. This rate has increased. This rate has increased. Means we are seeing every 3 months, 6 months, everything has increased. So everybody was worried from the last 7-8 years with the vision of our visionary leader, Prime Minister Narendra Modi ji. He has persistently pursued the department to rationalize the rates, and since the last 3-4 years they are working. Now they have come to a solution, and I would be happy to let you all know that many and most of the essential products and essential goods, especially with the healthcare goods, the healthcare services, the healthcare devices, everything, the rates have been rationalized. Some have been put to nil. For some, the rates have been lowered. So this will bring a very major relief to the whole society and to the whole country as a whole. For the 140 crore Indians, now they have thought for each and every person, because this relief will affect each and every individual. Not only the high class paying individuals, just like in income tax we see, the income tax rates have been reduced. The slab was increased to 12 lakhs. Everybody was happy. But what about the BPL? Nobody thinks about them. They don't have such income only. So how they will be happy? But now with these reforms, from a bread to a paneer, from a soap to a shampoo, everything has been rationalized. What has happened? They have done rationalization of the rates. Earlier there was. I had occasion to interact with him in GNRC, where I am independent director. Never for one workshop about how in simple words, in short words, I can describe this GST 2 reforms. So because it was in North India, I spoke in Hindi. Then I commented, and you probably all understand. बहुत कम शब्दों में अगर कहा जाए तो बिना मांगे सबको सब कुछ मिला, बिना मांगे, विदाउट आस्किंग, एवरीबॉडी गॉट समथिंग अक्रॉस द बोर्ड. इट्स नॉट दैट अर्लियर व्हाट यूज्ड टू बी द सिनेरियो, no, these high net worth people, they should not be getting any relief, be it income tax or like that. But this time, see, it's not health sector is not only limited to HNI or lower status of income. Everybody has to take advantage of health services. So across the board, this is really good thing. Second thing, not for the namesake, the reduction is really good. 60% to 40%. Whatever used to be 18%, now 5%. You just calculate how much it has come down. Really good thing. Another thing, I probably when gentleman was asking Anshul, what would be the scenario after 22nd or so. He has explained. Let me further
make it clear. You bill according to new rate. By that time, you would be in position to make new rates available, and you should be charging new rates only. Only fear about, see, you could be having accumulated ITC. अभी तक जैसे मान लीजिए आपने 12% आपके जो इनपुट्स थे उसके ऊपर में आपने 12% टैक्स दिया जीएसटी, वो आपका इनपुट टैक्स में क्रेडिट है। अभी आपका आउटगोइंग ओनली 5% है, तो आपके पास सरप्लस रह जाएगा। तो यू मस्ट बी वरी कि उसका क्या होगा। आप यू कैन नॉट चार्ज टू कंज्यूमर, उनको तो आपको नया रेट ही चार्ज करना पड़ेगा। बट देयर इज ए मैकेनिज्म वेयर बाई आप वो आइदर यू टेक रिफंड और एडजस्ट इट। तो देन गवर्नमेंट एश्योर किया कि विद इन 7 days ऑफ योर अप्लाइंग यू विल बी गेटिंग रिफंड। सो एंड मेरे को क्या फायदा होगा एज ए जनरल मासेस कि मेरी आई विल बी अवॉइडिंग प्रिवेंटिव এটা অৰ্গেনাইজ হৈছিলে ইয়াত মাৰোৱাৰী হস্পিটেলত AHPI নৰ্থ ইষ্ট চেপ্টাৰ 1 অৰ্গেনাইজ কৰিছে অন GST চেঞ্জেছ কি হৈছে হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰত। এতিয়া হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰত কিছুমান মেজৰ চেঞ্জেছ হৈছে, যেনেকৈ কিছুমান লাইফ ছেভিং ড্ৰাগছ আছে 33 মেডিচিনছ, এইবিলাকৰ ৰেট চেঞ্জ হৈছে, এইবিলাকৰ ৰেট নীল কৰি দিছে। কিছুমান মেডিকেল ডিভাইচেছ এইবিলাকৰ ৰেট 12% বা 5% কৰি দিছে। কিছুমান ডায়েগনষ্টিক কিটছ যিবিলাক চবেই টেষ্টিং কৰাই গৈ হস্পিটেলত, সেইবিলাকৰ ৰেটটো কম কৰি দিছে। কিছুমান মেডিকেল ইকুইপমেণ্ট যিবিলাক হস্পিটেলে কিনে সেইবিলাকৰ ৰেট কম কৰি দিছে। ইন এম্বুলেঞ্চেছৰ ৰেট GST ৰেট কম কৰি দিছে। আৰু আপোনাৰ যিবিলাক সাৰ্জিকেল গ্লভছ অপাৰেশ্যনত ইউজ হয়, থাৰ্মোমিটাৰ ডেইলি ইউজ হয় পেচেণ্টক, আৰু আপোনাৰ ব্লাড গ্লুক'জ মনিটৰিং ছিষ্টেম ডেইলি ইউজ হয়, এইবিলাকৰ ৰেটটো কম কৰি দিছে। এইটো বিষয়ে মই ক'ম যে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ৰিলিফ পাব চবে। কিয়? ট্ৰিটমেণ্ট কষ্টটো কমিব, পেচেণ্টৰ খৰচটো কমিব, হস্পিটেলৰো কষ্টও কমিব। আৰু যেতিয়া হস্পিটেলৰ কষ্টটো কমিব সেই বেনিফিটটো পেচেণ্টকহে দিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰতো মানে চৰকাৰে এইটো বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছে। 4টা GST ৰেট আছিলে, 4টা GST ৰেটৰ পৰা 2টা লৈ আহিছে। এতিয়া 5% আৰু 18%, এই 2টা ৰেটে থাকিব। এইটো বহুত ডাঙৰ চেঞ্জ মই বুলি ভাবোঁ। আৰু খালি হেল্থ ছেক্টৰে নহয়, চব ছেক্টৰতে এই চেঞ্জটো কৰিছে। আৰু গোটেই ভাৰতৰ 140 কোটি মানুহ চবেই এই লাভটো পাব এইবাৰ। ইমান ডাঙৰ চেঞ্জ হৈছে। এইটোৱে কৈ মই নিজৰ বক্তব্যটো সামৰণি মাৰিছোঁ। আমি ইয়াতে AHPI এছ'চিয়েশ্যন অফ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰভাইডাৰ অফ ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট চেপ্টাৰৰ পৰা GSTৰ ওপৰত এখন আমাৰ ছেমিনাৰ আছিলে। GST বহুতখিনি ৰিফৰ্ম হৈছে আৰু 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কিছু আমাৰ যেনেকৈ এছেঞ্চিয়েল মেডিচিনত GST 0% হৈছে, কিছুমান মেডিকেল ডিভাইচেছত 12ৰ পৰা 5% হৈছে। সেইখিনি বস্তু গোটেইখিনি আমাৰ হেল্থ কেয়াৰৰ যিখিনি মানুহ আছিল, আমাৰ AHPI মেম্বাৰখিনি, তেওঁলোকক অৱগত কৰোৱা হ'ল। শ্ৰী অঞ্চুল খেমকা আৰু মিষ্টাৰ RS যোশীয়ে তেওঁলোকক অৱগত কৰালে। বহুত যিখিনি প্ৰডাক্ট আমি হস্পিটেলত যেনেকৈ লেবৰেটৰী ৰিয়েজেণ্ট আছে, এক্সৰে ফিল্মছ আছে, তাতে বহুতখিনি ৰিডাকশ্যন হৈছে GSTত। সেইখিনি বেনিফিট যাতে আমি পেচেণ্টকেইটাক পাছ অন কৰিব পাৰোঁ, বা কোনোবা ছাপ্লায়াৰে আমাক ভুলত যদি বিলিং তেনেকৈ নহয়, সেইকাৰণে আমাক আজি এই এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো বা এৱেৰনেছ ছেমিনাৰটো আজি খুবেই লাভজনক হৈছে। আৰু যিকেইজন হস্পিটেলৰ পৰা ইয়াতে আজি আহি পেলাই আপোনালোকে দেখিছে ভালেকেইজন হস্পিটেলৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আহিছিলে। এইখিনি খুব ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন, খুব ধুনীয়া ছেশ্যন আজি ইয়াতে আমাৰ মাৰৱাৰী হস্পিটেলত হৈছে থ্ৰু AHPI NE1 চেপ্টাৰৰ থ্ৰুদি। সেইখিনি বস্তু যাতে জেনেৰেল পাব্লিকেও গম পায়। এতিয়া হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আপোনালোকে জানে আগতে 18%, আজি 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত সেইটো 0% হ'ব। বহুত মানুহে যদি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ হেল্থ ৰিলেটেড ট্ৰিটমেণ্টত তেওঁলোকৰ অসুবিধা নহ'ব। যেতিয়া স্বাস্থ্যসন্মত যদি কিবা বিজুতি ঘটে, তেতিয়াহ'লে ইঞ্চুৰেঞ্চ লৈ পেলাই তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্টটো এভেইল কৰিব পাৰিব। মোৰ এই এপিল সাধাৰণ জনতাক বা ৰাইজক যে তেওঁলোকে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো লওক। হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'লে যেতিয়া বিপদ বিঘিনি আহে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি, সেইখিনি তেওঁলোকৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চে কভাৰ কৰে আৰু আউট অফ পকেট এক্সপেঞ্চেছটো 0 হৈ পৰে।